C'est une grande joie d'être ici parmi vous. عندي فرح كبير اليوم حتى أكون معكم اليوم. Et je vous apporte les salutations de l'église Emmanuel de l'ouest de l'île. وبجيب لكم معي تحيات الكنيسة الإيمانويل يلي هي بالويست آيلاند. Aujourd'hui, nous allons voir dans la parole de Dieu une histoire, une belle histoire. اليوم رح نشوف من كلمة الرب قصة كتير حلوة. C'est une histoire que plusieurs pourront s'identifier. قصة كتيرين منا بيقدروا يلاقوا حالهم فيها. Quand mon garçon Jean était petit, لما ابني الصغير جان كان صغير، on avait été dans un centre d'achat. أخذناه على مركز shopping center. Et Amal, mon épouse, l'avait laissé avec quelqu'un. ومدامتي أمال تركته مع شخص. Et la personne, à un moment donné, ne le surveillait pas et il avait disparu. ومن وقت من الأوقات الشخص اللي كان مؤتمن عليه الصبي ما انتبه له وضاع. Et Amal courait, bien sûr, dans le stationnement du centre d'achat comme une folle en cherchant son petit garçon. وأمال راحت تركض بالموقف تبع الشنطر لحتى تفتش عليه وكانت شوي مضطربة. Les minutes devaient sembler comme des heures et des jours, hein? Le temps était long. والدقائق كانت بالنسبة لها كساعات وكأيام لأنه كان مش عم تلاقيه. Il y a une histoire comme ça dans la parole de Dieu. في قصة مثل هاي بكلمة الرب. Dans l'évangile de Luc. بإنجيل لوقا. Au chapitre 2. الإصحاح الثاني. Au verset 40. والعدد 40. Est-ce qu'on le lit? Tu veux le lire? Vas-y, on a. ابتداء من العدد 40 لوقا 2 بيقول وكان الصبي ينمو ويتقوى بالروح ممتلئا حكمة وكانت نعمة الله عليه وكان أبواه يذهبان كل سنة إلى أورشليم في عيد الفصح ولما كانت له 12 سنة صعدوا إلى أورشليم كعادة العيد وبعدما أكملوا الأيام بقي عند رجوعهما الصبي يسوع في أورشليم ويوسف وأمه لم يعلما وإذ ظناه بين الرفقة ذهبا مسيرة يوم وكان يطلبانه بين الأقرباء والمعارف ولما لم يجدا رجعا إلى أورشليم يطلبانه وبعد 3 أيام وجداه في الهيكل جالسا في وسط المعلمين يسمعهم ويسألهم وكل الذين سمعوه بهتوا من فهمه وأجوبته فلما أبصراه اندهشا وقالت له أمه يا بني لماذا فعلت بنا هكذا هو ذا أبوك وأنا كنا نطلبك معذبين وقال لهما لماذا كنتما تطلبانني لم تعلما أنه ينبغي أن أكون فيما لأبي فلم يفهما الكلام الذي قاله لهما ثم نزل معهما وجاء إلى الناصرة وكان خاضعا لهما وكانت أمه تحفظ جميع هذه الأمور في قلبها وأما يسوع فكان يتقدم في الحكمة والقامة والنعمة عند الله والناس. آمين. Amen. La parole de Dieu. كلمة الرب. Dans l'évangile de Luc, nous voyons tout l'évangile qui nous raconte comment Dieu nous sauve, nous pécheurs. بإنجيل لوقا بنشوف بكل الإنجيل كيف الرب بيخلصنا نحن كخطاة. Il nous sauve de l'enfer éternel. بيخلصنا من الجهنم الأبدي. Par le Seigneur Jésus-Christ, le personnage central, évidemment, de l'Évangile et de la Bible. بالرب خلاصنا بالرب يسوع يلي هو مركز الإنجيل. Parfaitement Dieu et parfaitement homme. إنسان كامل ورب كامل. Il est présenté comme le Sauveur, le Roi, le Seigneur, le Fils de Dieu. هم بيقدموا لوقا كمخلص كإله كابن الله وكإنسان. Et comme roi. وكملك. Il est venu sur la terre comme un vrai homme, bébé. إجا على الأرض كإنسان عادي طفل. Il a vécu toute une vie
parmi nous, عاش كل حياته بيناتنا sans péché. بدون خطية Et il est mort pour nos péchés, ومات من أجل خطايانا son sang a coulé, دمه انهرق il est ressuscité قام من الموت et il est assis au ciel à la droite de Dieu. هو هلأ جالس على يمين العظمة في السماء. La bonne nouvelle, الخبر السار c'est le salut que nous avons par ce sacrifice. إنه السلام اللي عنا إياه بهذه التقدمة الذبيحة. Si tu crois en lui, إذا كنت تؤمن به qui il est, من هو Dieu, le Fils de Dieu, الله ابن الله، que tu es pécheur, إن كنت خاطي qu'il est mort pour tes péchés et qu'il est ressuscité. إنه مات من أجل خطاياك وإنه قام من الموت. S'il est ton maître et ton Seigneur et que tu veux le suivre pour l'éternité dans le ciel, وإذا كان هو سيدك وحابب تتبعه إلى السماء تعيش الأبدية، tu vas avoir l'héritage. رح تنال الورثة. Alors dans ce passage, c'est un passage très important. لكن هذا مقطع كتير مهم. Ça commence avec l'enfant qui grandit et se fortifie. ببلش بالطفل يلي عم بيكبر وينمى ويتقوى. Il est rempli de sagesse et de grâce, et la grâce de Dieu était sur lui. هو مليان حكمة ونعمة ونعمة الرب كانت عليه. Dans ce passage, ce court passage de Jésus à 12 ans, بهالمقطع هذا اللي فيه الرب يسوع عمره 12 سنة. c'est le seul passage qu'on a depuis qu'il était bébé, les mages, la fuite en Égypte. هذا المقطع الوحيد اللي عنا اياه وهو صغير من وقت ما خلق والمجوس وبيت لحم Jusqu'à 30 ans. لحد ما صار عمره 30 سنة. C'est le seul récit où on a des paroles de Jésus, où on voit Jésus dans cette période. هذا المقطع الوحيد اللي بنشوف فيه رب يسوع بهالعمر هيدا. C'est les seules paroles qu'il a prononcées sont dans une phrase dans ce texte. كلمات وحيدة قالها بهالمقطع هيدا مقطع قصير. Une déclaration très importante. إعلان مهم كتير. C'est le témoignage de Jésus sur sa vraie nature et sa vraie identité. هو شهادة عن يسوع عن طبيعته Identité. وعن هويته. C'est important pour Luc de nous dire qu'il sait qui il est à 12 ans. مهم انه لوقا عم بخبرنا انه الرب يسوع بيعرف مين هو بهالعمر هيدا عمر 12 سنة. Et quelle est sa mission? وشو هي مهمته. Il n'a pas compris sa mission à 30 ans. ما فهم مهمته لما كان صار عمره 30 سنة. Mais il a appris graduellement. Il est né un petit bébé, puis il a grandi et il a appris en grandissant. ولد كطفل وتعلم هو عم بيكبر عن مهمته. Alors l'histoire, les parents, ils allaient chaque année à Jérusalem. القصة بتقول إنه الأهل كانوا يروحوا كل سنة على أورشليم. À la fête de Pâques. على عيد الفصح. Quand il avait 12 ans, c'était juste avant 13 ans. عمر 12 سنة مثل ما بنعرف قبل 13. Dans la tradition juive, un homme à 13 ans était responsable de connaître la loi de Dieu et c'était un homme. Il n'y avait pas d'adolescent. بعمر 13 سنة حسب الديانة اليهودية بيكون صار الولد شاب رجل وهالرجل كان لازم يكون بيعرف الدين اليهودي. Aujourd'hui, à 13 ans, les Juifs font la bar mitzvah. بهالايام هيدي بعمر 13 سنة بيعملوا اليهود بار ميتزا يلي هي التطهير. Et c'est le passage à l'adulte. وهذا المرور إلى عمر الرشد. Aujourd'hui, ce n'est pas pareil, hein? هالأيام هيدي مش نفس الشيء. On a l'adolescence. عندنا المراهقة. La bonne nouvelle pour vous, c'est que ça n'existait pas. بهذيك الأيام ما كان في مراهقة. On était un enfant. كنا صغار ولاد.
ou un adulte. أو كنا راشدين. Spécial. كان شيء Alors, la fête de Pâques, il y avait 3 fêtes que Dieu avait instituées pour nous rappeler. كان في 3 أعياد الرب وضعهم لحتى يذكرنا. Pâques, la plus importante, الفصح يلي كان أهم شيء. et les gens de tout Israël allaient à Jérusalem. كان كل الناس من إسرائيل يروحوا على أورشليم. Ils avaient une journée pour la Pâques et une semaine pour la fête des pains sans levain. كان عندهم نهار للفصح وأسبوع لحتى الخبز اللي هو بدون خميرة. Ils se rappelaient de la Pâque quand Dieu les a fait sortir d'Égypte. يذكرهم بالفصح يلي الرب عمله لمن طلعهم من مصر. Quand il les a secourus de l'esclavage. يلي خلصهم وقت من العبودية. Qu'il avait sauvé le premier-né de chaque famille en mettant le sang de l'agneau sur les portes. وخلص الأبكار من كل عائلة لما حط الدم على البواب. L'ange de la mort est passé par-dessus. وملاك الموت مرق من فوقهم. Et par le sang, ils ont été sauvés. وكانوا بسبب الدم نجوا. C'est le symbole de la venue de Jésus-Christ. كان هيدا رمز لمجيء الرب يسوع. À Jérusalem, dans ce temps-là, il y avait des centaines de milliers d'animaux tués. بهالوقت هيدا بأورشليم كان مئات الآلاف من الحيوانات كانت تذبح. Le sang coulait partout. والدم كان بيجري وين ما كان. Le Seigneur Jésus, à 12 ans, est allé à Jérusalem et a vu ses sacrifices. الرب يسوع عمره 12 سنة راح على أورشليم وشاف هالذبيحة. Il a vu les agneaux égorgés et leur sang qui a coulé. كان عم بيشوف الخرفان عم تندبح ودمهم عم بيسيل. Et il a compris que c'était l'image de son propre sort à venir. وهذا فهم إنه هيدا هو صورة عن اللي بده يصير معه هو بالمستقبل. Il savait probablement déjà qu'il était l'agneau de Dieu. كان عارف وقتها إنه هو حمل الله. Imaginez-vous qu'est-ce qu'il devait ressentir. تصوروا معي شو كان عم بيتخيل شو كان عم بيحس. Ils viennent de Jérusalem, 80 000. كان Les parents ont voyagé de Nazareth à Jérusalem 4 jours pour faire 80 000. الأهل إجوا من الناصرة على أورشليم مشوا 80 ميل يعني أخذت معهم 4 أيام. Ils allaient en caravane parce qu'il y avait des brigands et des voleurs. كانوا يروحوا وفود لحتى لأنه كان في قطاع طرق وكان في حرامية على الطرقات. Souvent les enfants voyageaient ensemble et les parents ensemble. غالبا ما كانوا الأهل يسافروا مع بعضهم والأولاد يسافروا مع بعضهم. Alors les parents sont partis. ساعتها الأهل مشيوا. Ils pensaient qu'il était avec eux. كانوا مفكرين إنه هو معهم. Mais il n'était pas là. لكن ما هو ما كان معهم. Et ils se sont aperçus juste le soir quand ils sont arrivés après une journée de voyage. ما عرفوا إلا من المساء لما وصلوا من بعد نهار سفر. Il est où mon fils? وينه ابني؟ Qu'est-ce qu'ils vont faire? شو لازم يعملوا؟ Ils vont retourner à Jérusalem, le chercher. Est-ce qu'il est encore à Jérusalem ou il s'est perdu en chemin? كان مفروض عليهم يرجعوا على أورشليم ويتسألوا هل هو بعده بأورشليم ولا ضاع على الطريق؟ Est-ce qu'il y a des animaux qui l'ont mangé dans le chemin? هل كان في حيوانات أكلته على الطريق؟ On ne sait pas pourquoi. La parole de Dieu ne dit pas pourquoi il est resté à Jérusalem et eux ils sont partis. كلمة الرب ما بتقلنا ليش هو بقى بأورشليم وهن أهله راحوا. Est-ce qu'ils sont partis plus tôt que prévu? هل راحوا قبل الوقت؟ Est-ce qu'il était absorbé par la scène, puis le temple, et qu'il a perdu la notion du temps? هل كان مأخوذ بالهيكل وبالمشهد اللي شافه ونسي الوقت؟ On ne sait pas. ما بنعرف.
Mais eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils retournent une autre journée, ça fait 2 jours. هن بيرجعوا تاني يوم، صار يومين. Alors, ils sont montés, ils sont redescendus. كانوا طلعوا وبعدين رجعوا على أورشليم. Puis après ça, ils le cherchent à Jérusalem, partout. وبعدين صاروا يفتشوا عليه بأورشليم وين ما كان. Alors, ils le trouvent le 3e jour. ولقوه ثالث يوم. Et ici, c'est pas clair s'ils ont cherché à Jérusalem 1 jour ou s'ils ont cherché à Jérusalem 3 jours. وهون مش واضح إذا كان فتشوا عليه نهار واحد بأورشليم ولا 3 أيام بأورشليم. Mais de toute façon, ils l'ont trouvé. ولكن بالأخير وجدوه. Ils l'ont trouvé dans le temple, لقوه بالهيكل. assis au milieu des docteurs, قاعد بين المعلمين. les écoutant et les interrogeant. قاعد عم بتسمع لهم، كان عم بيسألهم أسئلة. Et tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. وكل اللي سمعوه كانوا مدهوشين بأجوبته وبمعرفته. Maintenant, une scène extraordinaire. وهذا مشهد كتير عجيب. Jésus est assis au milieu des docteurs, des plus grands docteurs d'Israël qui allaient au temps de la Pâque à Jérusalem. الرب يسوع كان قاعد بين العلماء الكبار تبع إسرائيل بأيام العيد. Les professeurs, les maîtres, المعلمين الأساتذة. en grec didaskolos. ديداسكولوس بالإغريقي. Plus tard, quand Jésus est revenu adulte, بعدين لما الرب يسوع رجع وكان صار كبير. ils ne sont plus appelés dans l'évangile de Luc les docteurs. منلاقي إنه إنجيل لوقا ما بيسميهم علماء. Ils ont d'autres noms. عندهم غير أسامي. Les seuls qui sont appelés après ça dans l'évangile de Luc, docteurs, c'est Jésus et Jean-Baptiste. الوحيدين اللي تسموا علماء بإنجيل لوقا بس كبر الرب يسوع هن الرب يسوع ويوحنا المعمدان. Alors, qui sont ces docteurs? Les historiens nous donnent des noms. من هن هالعلماء هدول المؤرخين بيعطونا أسامي. Il y en a un qui s'appelait Hillel qui avait presque 100 ans. واحد كان اسمه هلال وكان تقريبا عمره 100 سنة. Il y avait son fils. كان في ابنه. On ne sait pas quel âge, peut-être 80. ما بنعرف قد ايه عمره، يمكن 80. Il y avait Gamaliel qui a enseigné Saul de Tarse. كان في غملائيل اللي علموا لشاول. Il y avait certainement Nicodème, كان في نيقوديموس qui est allé voir Jésus dans Jean. يلي راح شاف يسوع بالليل. C'était les meilleurs du monde. كانوا احسن الناس موجودين هونيك. Si c'était aujourd'hui, لو كان هالشيء puis صار اليوم. un enfant de 12 ans, كان في طفل عمره 12 سنة. il serait assis à terre. كان قاعد على الأرض. Les professeurs autour seraient Carson, MacArthur, Piper, Keller, Duncan, Muller, Dever, Mark Dever. كان طفل عمره 12 سنة قاعد على الأرض وحواليه كل هالعلماء الإنجيلية اللي حكى عنهم جان ماري. Puis il leur pose des questions et ils sont émerveillés par ses réponses. وكان عم يسألهم أسئلة كانوا هن مندهشين من أجوبته. Waouh, les questions devaient être bonnes puis les réponses aussi, hein? تصور إنه كانت الأسئلة كتير مهمة والأجوبة كمان. Ils discutent de théologie avec l'élite d'Israël. كان عم بيتناقش مع أهم ناس بإسرائيل عن اللاهوت. Il est exceptionnel. كان فريد. Au-dessus de n'importe qui. أعلى من أي واحد. Il connaissait certainement même déjà mieux que ses parents. يمكن كان بيعرف حتى وقتها أكثر من أهله. Et encore, c'était pas tout parce qu'il allait encore grandir jusqu'à 30 ans. ومش بس هيك، كان بده يكبر بعد تيصير عمره 30 سنة. De quoi il parlait, on ne sait pas. عن شو كان عم يحكي ما بنعرف. Mais j'imagine qu'il parlait de l'agneau, la Pâque, les péchés. بتصور كان عم بيحكي عن الحمل، عن الفصح، عن الخطايا. C'était pas un enfant arrogant. ما كان ولد وقح. Il était assis à terre aux pieds des maîtres. كان قاعد على الأرض تحت إجرين المعلمين. Il a soif de parler de la parole de Dieu.
كان عنده عطش يتكلم عن كلمة الرب. Quand il va être plus grand, لما بده يكبر بعدين on va le voir poser des questions auxquelles ils n'auront pas de réponse. رح نشوفه عم يسألهم أسئلة ما عندهم أجوبة لها. Ses parents arrivent. إجوا أهله. Eux aussi, ils sont ébahis, étonnés. هن كمان تعجبوا. Et évidemment, ils sont stupéfaits. ومتعجبين وكمان خايفين. De quoi ils sont étonnés, hein? من شو كانوا متعجبين؟ Il est assis là tranquille. شافوه قاعد هونيك مرتاح. Il n'est pas énervé. منه منرفز. Où sont mes parents? وينهم أهلي؟ Ça fait 3 ou 5 jours qu'il ne les voit pas. كان صار له يا 3 يا 5 أيام ما شافهم. Comment il a mangé? Qu'est-ce qu'il a fait? Où il a dormi? On ne sait pas. كيف أكل؟ كيف نام؟ شو عمل؟ ما بنعرف. Mais il n'est pas énervé. لكنه ما كان منرفز. Marie, elle est angoissée. فينا نقول إنه مريم كانت مضطربة. C'est un mot très fort. كلمة قوية. C'est pas juste inquiète. مش بس إنه مشغول بالها. Peut-être qu'elle se sent un peu coupable. يمكن كانت تحس حالها إنه هي كمان مذنبة. Alors quand on se sent coupable, souvent, pourquoi tu as fait ça? بنكون عادة حاسين حالنا إنه غلطانين نسأله ليش عملت هيك؟ Pourquoi tu nous as fait ça? ليش عملت فينا هيك؟ J'ai eu peur pour toi. أنا خفت عليك. Est-ce que tu comprends mon angoisse? هل تعرف اضطرابي؟ عم تشعر باضطرابي؟ Tous nous comprenons, hein? نحن كلنا كأهل بنعرف. Mais elle le prend personnel. لكن هي أخذتها شخصية لها. Et lui, il répond, هو جوابها pourquoi vous me cherchez? ليش عم تفتشوا علي؟ Mais non, il n'est pas en train de dire pourquoi vous n'êtes pas revenu me prendre. ما قال إنه ليش رجعتوا أخذتوني. Mais quand ils sont revenus à Jérusalem, لما رجعوا لأورشليم il est en train de leur dire, la première place que vous auriez dû regarder, كان عم بيقول لهم أول شغلة محل كانوا يتفتشوا علي فيه c'est ici au temple. هون بالهيكل. Vous auriez pu épargner du temps et venir direct ici parce que je m'occupe des affaires, et c'est 2 mots possibles pour la traduction, affaires ou maison de mon père, c'est la même chose. ليش عم تفتشوا علي وين ما كان لازم تيجوا دغري على الهيكل لأن لازم كنتوا تعرفوا إنه أنا عم بهتم بما لأبي. Ses parents n'ont rien compris. أهله ما فهموا شيء. Et ils étaient angoissés. Ça nous rappelle que souvent, vous savez, Marie savait qui Jésus était. تعرفوا مريم كانت عارفة مين يسوع. L'ange lui avait dit. الملاك قال لها. Il y avait les mages, les bergers. كان في المجوس والرعاة. Elle savait qu'il était le Messie. كانت تعرف إنه هو المسيح. Imaginez-vous s'il y avait un cheveu de sa tête qui allait lui arriver quelque chose sans que son père s'en occupe. تخيلوا معي لو وقعت شعره من راسه بدون ما يعرف يهتم فيه بيه. Mais elle était inquiète pareil. لكنها كانت مهتمة. Comme nous sommes inquiets parfois et on oublie كمان احنا بنكون مشغول بالنا وبننسى. Que Dieu est au contrôle de tout dans notre vie. أن الرب هو مسيطر على كل شيء بحياتنا. Chaque cheveu de notre tête est compté. كل شعرة من رؤوسنا محصاة. Il faut que je m'occupe des affaires de mon père. Quelle déclaration! لازم اهتم بما لأبي. شو هالإعلان المهم. Mon père. أبي. C'est qui son père? C'est pas Joseph? مين أبوه؟ مش يوسف. C'est Dieu. هو الله. Ce jeune homme a compris qu'il est le fils unique de Dieu. الولد الصغير فهم إنه هو الابن الوحيد لله. Un fils est de la même nature que son père. الولد من نفس الطبيعة تبع بيه.
Quand Jésus dit « Je suis le Fils de Dieu », لما الرب يسوع بيقول أنا ابن الله il est en train de dire « Je suis Dieu ». عم بيقول إنه أنا الله. Les témoins de Jéhovah n'ont pas compris. شهود يهوه ما فهموا هالشيء هيدا. Plus tard, on va le voir, les Juifs ont compris. رح نشوف بعدين إنه اليهود فهموا هالشيء. Déjà, il se met au niveau de Dieu, il s'identifie à son Père. من هلا صار بمستوى الرب وصار بيلاقي حاله مع الرب. C'était un concept difficile à comprendre, كان فكرة كتير صعبة للفهم même pour Marie et Joseph, حتى لمريم ويوسف qui savaient tout ça. اللي كانوا بيعرفوا هالشيء هيدا. À son baptême, بمعموديته celui-ci est mon fils bien-aimé. هذا ابني الحبيب الذي Mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. يلي حط فيه كل محبتي. Vous savez, on est habitué à dire notre Père. احنا معودين نقول أبانا. Dieu est notre Père. الرب هو أبانا. La raison pour laquelle Dieu est notre Père, c'est parce que nous sommes en Jésus-Christ. السبب يلي فيه إنه فينا نقول إنه الرب أبانا لأنه نحن في المسيح. Par Jésus-Christ. بالمسيح. Nous sommes des enfants adoptifs de Dieu. نحن أولاد الرب بالتبني. C'est grâce à lui et par lui et en lui. هيدا بفضله منه وإله. Ce jeune de 12 ans, هذا الولد 12 سنة c'est le créateur des cieux et de la terre. هو خالق السماوات والأرض. C'est le premier. هو الأول. C'est le seul. هو الوحيد. Dans Colossiens 1:15, في كولوسي 1:15 on voit que tout a été créé en lui, par lui et pour lui. إنه بنشوف إنه فيه خلق الكل ما في السماوات وما على الأرض ما يرى وما لا يرى سواء كان عروشا أم سيادات أو رياسات أو سلاطين الكل به وله خلق. Ailleurs aussi, il appelle Dieu son Père. في محل تاني كمان بيقول عن الآب عن الرب إنه هو أبوه. Les auteurs des évangiles de Jésus-Christ, Fils de Dieu. يلي كتبوا الأناجيل بيقولوا إنجيل الرب يسوع ابن الآب. Paul, dès qu'il est sauvé, بولس لما خلاص. dans les Actes au chapitre 9 au verset 20. بأعمال الرسل بإصحاح 9 والعدد 20. Il prêche dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. C'est ça le sujet de son message. كان يروح على المعبد وعلى المعابد ويبشر إنه يسوع هو ابن الله. Dans Corinthiens, on voit que c'était le sujet de son sermon, de ses sermons, lui, Sylvain et Timothée. وبكورنثوس كمان بنشوف إنه موضوع وعظاته كانت إنه هو Sylvain et Timothée. سلوانوس وتيموثاوس كانوا كلهم يقولوا إنه رب يسوع هو ابن الله. Quand nous annonçons l'évangile à ceux qui nous entourent, لما نبشر بالإنجيل للناس حوالينا, nous annonçons le Fils de Dieu. نعلن ابن الله. C'est le centre de notre message. هو مركز بشارتنا, مركز رسالتنا. C'est pour ça que les Juifs l'ont tué. مشان هيك قتلوا اليهود. Jésus parlait de son Père. رب يسوع كان عم يحكي عن بيه. Et à la fin, le souverain sacrificateur lui a demandé, آخر شيء طلب منه رئيس المجمع, est-ce que tu es le Christ, le Fils de Dieu? هل أنت المسيح ابن الله? Il a dit, tu l'as dit. جاوبه أنت قلت. Et on lit dans Jean
que les Juifs voulaient le faire mourir parce qu'il appelait Dieu son Père. وبنقرا بانجيل يوحنا انه اليهود كانوا بده يقتلوه لانه كان عم بيقول عن بيه عن الله انه هو ابوه. C'était clair pour les Juifs. كان شيء واضح بالنسبه لليهود. Quand il disait je suis le fils de Dieu ou Dieu est mon père, لما كان بتقول انه انت انا ابن الله والاب بيي. il disait je suis entièrement, pleinement Dieu. كان عم بيصرح بشكل واضح انه هو الله. Il n'y avait pas de doute. ما كان في شك بالموضوع. C'est pour ça qu'ils l'ont tué. عشان هيك قتلوه. Il se faisait égal à Dieu. كان عم بيعمل بيساوي نفسه بالله. Dans Jean 19, يوحنا 19 nous avons une loi et selon notre loi, il doit mourir parce qu'il s'est fait le fils de Dieu. أو عنا ناموسنا بحسب ناموسنا لأنه عم بيقول عن حاله إنه هو ابن الله لازم يقتل. Mais ce passage nous montre la divinité déjà de Jésus-Christ. بالمقطع اللي قريناه بنشوف بشكل واضح إنه الرب يسوع هو أزلي. Mais il nous parle aussi de son humanité, le Fils de l'homme. لكن بنفس الوقت بيحكينا إنه هو إنسان. Il est entièrement Dieu, mais aussi il est entièrement homme. هو كليا الله وهو كذلك كليا إنسان. Il n'est pas né grand. ما ولد كبير. Il n'a pas né à 30 ans. ما ولد عمره 30 سنة. Il est né bébé. ولد طفل. Ils ont changé ses couches. غيروا له حوضاته. Il a appris. تعلم. Il a grandi. كبر. Il s'est fortifié. تقوى. Il a grandi en sagesse. كبر بالحكمة. En stature. بالقامة. En grâce. بالنعمة. Il s'est développé graduellement. تطور تدريجيا. C'était spécial parce qu'il n'a jamais péché. كان شيء مميز لأنه ولا مرة خطي. Mais un enfant exceptionnel, c'est sûr. طفل أكيد غريب عجيب. Mais pleinement humain. لكن كليا بشر. Il a eu faim. كان عم بيجوع. Il a eu soif. كان عم بيعطش. Il était fatigué. كان يتعب. Il a dormi. نام. Pas toujours beaucoup. مش دايما كتير. Il avait des émotions. Il a pleuré. كان عنده شعور بكى. Il a souffert à la croix. تألم على الصليب. Son sang a coulé. ودمه سال. Le grand créateur, le maître de l'univers, cet الخالق enfant, الكبير مالك الكون الطفل de 12 ans. عمره 12 سنة. À 30 ans, لما صار عمره 30 سنة il retourne à Jérusalem. Jérusalem, c'est ça. بيرجع لأورشليم. Et il est à Nazareth, on le voit à Nazareth. شفناه بالناصرة. La seule phrase qui nous dit qu'est-ce qui est arrivé depuis 12 ans jusqu'à 30 ans, الجملة الوحيدة اللي بتحكي لنا عنه من عمر 12 سنة لعمر 30 سنة c'est le verset 52. هو العدد 52. Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. أما يسوع فكان يتقدم في الحكمة والقامة والنعمة عند الله والناس. Donc on voit qu'il a pris le temps de grandir, d'apprendre, de se développer. نشوف لكن إنه أخذ وقته لحتى يكبر ويتعلم وكان ينمو. C'est spécial. On se demande d'ailleurs pourquoi il a fait ça. نتعجب ليش عمل هيك. Il aurait tout pu faire dans un week-end. كان في يعمل كل هالشيء هيدا. Vendredi, samedi, dimanche. جمعة وسبت وأحد. La mort, la résurrection dimanche, il aurait pu venir à 30 ans, puis c'était fini. كان في يجي هو عمره 30 سنة وكان يعمل يموت ويقوم ثالث يوم وكان كل شيء انتهى. 33 ans. 33. Pourquoi il a souffert pendant 33 ans? ليش تعذب مدة 33 سنة؟ L'hostilité. Pourquoi il devait vivre toute cette expérience? ليش كان مضطر يعيش كل هالاختبار هيدا؟ Comme nous. مثلنا نحن. C'est simple. C'est simple.
هذا بسيط parce qu'il devait être et vivre comme nous on vit. لأنه كان بده يعيش وينمى مثلنا نحن كنا. S'identifier à nous, كان لازم يصير مثلنا. nous comprendre. يفهمنا. Dans Hébreu, nous lisons, بسفر العبرانيين نقرأ puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu. Et au verset 15, on n'a pas un souverain sacrificateur qui ne puisse pas compatir à nos faiblesses. Il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. فإذ لنا رئيس كهنة عظيم قد اجتاز السماوات يسوع ابن الله فلنتمسك بالإقرار لأن ليس لنا رئيس كهنة غير قادر أن يرثي لضعفاتنا بل مجرب في كل شيء مثلنا بلا خطية. Il comprend toutes nos tentations. بيعرف كل تجاربنا. Il comprend toutes nos souffrances. بيعرف كل آلامنا وعذابنا. Il comprend, il a vécu tout ça. عايش كل هالاشياء هاي. Il a vécu une grande vie pleine, normale. عايش حياة كبيرة مليانة وطبيعية. Il a pu apprendre l'obéissance même par la souffrance. تعلم كذلك الطاعة من خلال الألم. Et il est devenu... Pourquoi il a fait tout ça? ليش عمل كل هالشيء؟ Pour pouvoir nous sauver. لحتى يخلصنا. Parce qu'il devait être un vrai homme qui a vécu comme un vrai homme, comme nous, sans péché. لأنه لازم يكون كإنسان مثلنا يعيش مثلنا بدون خطية. Et il nous a sauvés. وخلصنا. Et on lit, il a même renoncé pour un temps à tout savoir. ونقرأ كمان إنه لوقت من الأوقات تخلى عن كل ما علمه. Il s'est dépouillé. أخلى نفسه. Il a laissé une partie de sa connaissance qu'il a réacquise, réapprise. ترك قسم من معلوماته رجع أخذها بعدين. C'est d'ailleurs comme ça qu'on son omniscience, on voit quand adulte il était omniscient, mais il avait laissé des choses qu'il avait choisi de ne pas savoir. نحن بنعرف إنه هو كلي المعرفة لكنه هو نقى إنه يتخلى عن بعض الأشياء. Comme dans Matthieu 24:36. مثل بمتى 24:36. Que c'est le Père seul qui connaît le jour et l'heure. لأنه هو قال إنه بس الآب هو اللي بيعرف اليوم والساعة. C'était juste pour un temps qu'il s'était dépouillé. بس لوقت محدد أخلى نفسه من المعرفة الكاملة. Enfin, notre dernier point qui est extraordinairement surprenant. آخر نقطة يلي بنشوفها واللي هي تعجب كتير. C'est cette dernière phrase, il leur était soumis. عدد 51 بنشوف الجملة هيدي هو كان خاضع لهم. Il retourne à Jérusalem avec ses parents, obéissants, soumis. بيرجع مع أهله على أورشليم. Il retournait à Jérusalem. بيرجع مع أهله على الناصرة مطيع. Vous savez, c'est plus qu'obéissant. أكثر من مطيع. Soumis, c'est le cœur. خاضع معناتها خاضع من القلب. Le cœur. Il est leur supérieur déjà. هو أكبر منهم وأعلى منهم. Il connaît la Bible mieux que ses parents. Je suis sûr. بيعرف الكتاب المقدس أكثر من أهله. Il connaît toutes les réponses. ويعرف كل الأجوبة. Probablement, il est pas mal plus sage qu'eux. وربما وأكيد إنه هو كان حكيم أكثر منهم. J'imagine ses tentations quand il écoutait des choses qui n'étaient pas très intelligentes. كان عم بتخيله لما كان يسمع أشياء ما كان كتير فيها حكمة. Lui, le créateur du monde. هو خالق الكون. Le créateur de l'univers. خالق الكون كله. Il était soumis à ses parents qui comprennent rien. كان خاضع لأهله اللي كانوا ما بيفهموا كتير. Qui n'ont pas compris qu'est-ce qu'il a dit. اللي ما فهموا عليه شو قال. C'est tout un modèle. هذا مثال لنا.
Et ça nous oblige à revoir nos concepts culturels de la soumission. وبيجبرنا نرجع نطلع على معلوماتنا اللي مختصة بالخضوع. On est au Québec. Hein? نحن بالكيبيك. Les rebelles dans la culture nord-américaine sont sympathiques. اللي بيعارضوا بالمجتمع الأمريكا الشمالية هن مهضومين. C'est cool. هن كول. Hein? C'est un peu rebelle, c'est bon. Hein? يمكن أوقات من صور بيكون شيء منيح. Jésus était pas cool. رب يسوع ما كان كول. Hein? On aurait dit, c'est quoi ça? كان يقولوا شو هيدا؟ Soumis, serviteur, esclave. كان خاضع، كان عبد، كان esclave. اسكلاف. C'est des sujets qu'on ne peut pas discuter aujourd'hui. Hein? هاي الاشياء ما فينا نحكي فيها اليوم. Soumis? خاضع؟ Oh, non, non, non. Il ne أبداً، faut pas أبداً. parler de ça. ما لازم نحكي بهالشيء هيدا ابدا. Est-ce que nos enfants sont soumis? هل اولادنا خاضعين لنا؟ Si je demande à leur professeur, اذا بسال الاستاذ المدرسي qu'est-ce qu'ils vont dire? شو راح يقولوا؟ Les professeurs d'école dimanche, مدارس الاحد كذلك، les professeurs de l'école, مدارس المدرسه، les parents. اساتذه المدرسه والاهالي. Est-ce que nous sommes soumis هل نحن الكبار خاضعين aux anciens, على الكبار بالعمر الاكبر منا، aux parents, على الاهل، à toutes les autorités, على كل les السلطات gouvernements, والحكومات، les maris, ازواجنا؟ Mes excuses disparaissent. الاعذار تنتهي. Jésus était soumis. C'est pas facile, hein? كل الاعذار تنتهي. الرب يسوع كان خاضع، مش هينه. Ils sont pas aussi. Il aurait pu dire, mes parents sont pas aussi spirituels que moi. كيف يقول انه اهلي منهم روحيين مثلي؟ Ils sont trop matérialistes. كثير ماديين. Ils sont pas en contact avec Dieu comme moi. ما عندهم علاقه مع الله مثلي انا. Ils comprennent pas mon appel. ما بيعرفوا دعوتي. Ils comprennent pas ce que Dieu veut de moi. ما بيعرفوا شو بده الله مني. Je ne suis pas appelé à laver les pieds. مني مدعو لحتى غسل اجرين. Dans les familles, c'est souvent quand il n'y avait pas de domestique, c'est les enfants qui lavaient les pieds. بالعيال بالقديم اللي كانوا ما عندهم خدام كانوا الاولاد يغسلوا اجرين اهلهم. Est-ce que nous enseignons à nos enfants à être soumis, servir, laver les pieds? هل نحن نعلم اولادنا انه يكونوا خاضعين ويخدموا ويغسلوا اجرين؟ Vous savez, la soumission aux autorités, c'est un signe d'amour et de spiritualité. تعرفوا الخضوع للسلطات هي علامة محبة وروحانية. Jésus était soumis. كان الرب يسوع خاضع. Dans Romains, au chapitre 8, nous lisons que nous aussi, nous sommes les enfants de Dieu. برومية 8:15 بيقول لنا كمان نحن أولاد الله. Par son esprit, nous savons que nous sommes ses enfants et qu'il est notre Père. من نروح وبنعرف إنه نحن أولاده وهو أبونا. Abba, Père. أبا، أبي. Et il nous aime. بيحبنا. Il nous pardonne. بيغفر لنا. Il prend soin de nous. بيهتم فينا. Il nous donne la vie éternelle. بيعطينا الحياة الأبدية. L'héritage en Jésus-Christ. والورثة مع الرب يسوع. Il nous a sauvés par un prix qu'on ne peut imaginer. وخلصنا بثمن ما فينا نتخيله. Il a fait de nous ses enfants. وعمل منا أولاده. Nos cœurs doivent être remplis de reconnaissance et on doit être prêt à faire n'importe quoi pour lui. قلوبنا لازم تكون مليانة بالممنونية منه ونعمل له يلي بيريده منا. Amen. آمين.